ওটা মাজন সাপ না রে महाजन साहब चिन्ह तो ये रे नारायण रे ও মুইও নো মাজন সাপ তোর কাম अच्छा बोलो तो बोल रे ए दुनिया पूछ रहा है ऊपर पूछ रहा है दिन का पर तोलो पहले तो వచ్చిलो रे ताला के వచ్చిস नहीं কামে আমি তো তো দাগ কোন কামে হলো রে নারায়ণ আরে এখন যে কাম ছিলে তো ওইলা তো নিয়ে চলে আসনো তোর লোক अच्छा কোন কামে হলো তো बताओ तो सही তারা কিরকম করে কাকা উল্টা হয়ে গেছে না কি কই अरे आला की मुकुट साथे जे पला पाछू पेल जे चश्मा होना नहीं रहना साथे अच्छा तू কোন কামে হইস আরে মি ওইও 1000 টাকা লিবা বলতেন আর 1000 টাকা নেমে ইয়া করা লাগবে তোর কি একটা কোন কাম লাগি গেল লারি মুকে ইয়া করা লাগবে ওইলা আসনো করা কে কি রে টাকা গই দেনি গই টাকাটা গই আর দে তুমি মকই তো গই কাটে তুমি তো টাকাটা দিয়ে দিম না আলা মুকে ইয়া করা লাগবে সে अच्छा पैसा लेबो करे नारायण अच्छा जब बोलो तो ले ले इनके चिनवा में पास ले चिने ले कि मैं 500 ले लेने कतला है फिर पीपल या करा में समझो नहीं पालू रे हाँ इला 500 टिया पछे गई दोनों तो 500 टिया ला छो मी लिनु तन्नी तो के मो तो काटे দিয়ে দুম তো এই আলা মোক এখন ইয়া করা লাগবে ইয়া করা নি লাগলে নি দিনু স্যার ঠিক আছে কাকা যাও মি है ना ठीक से फिर जाहिर तो जा रे लेकिन तू ऐसे जाते ঠিক আছে কাকা মি যাই है ना फिर मैं আসুম মোক ইয়া করা লাগবে এখন সে চলি যাই মোক ইয়া করা লাগবে नारायण मकीला बेचारे पैसा ला दे दिस ठीक है